আসসালামু আলাইকুম গাইস, আপনার যদি চান যদি বর্তমানে ফুটবল খেলার লাইভ দেখতা তো এইলে বর্তমানে আমার এই চ্যানেল हमक हमारे अपने लाइव देखते पारबा जल्दी हमक बर्तमाने वो लाइव चले अपने देखते पारबा और जो अपने देखते चान प्रत्येक दिन वाला जो तराबी नमाज पढ़िए देखते चान लाइव देखते चान फुटबल खेलार लाइव देखते चान तो प्रत्येक दिन अपना माने तराबी नमाज पढ़िए ये चैनल हमारे अपने लाइव देखते पारबा ये चैनलटा सबसक्राइब कर रखो तो प्रत्येक दिन लाइव हमारे लाइव देखते पारबा बर्तमाने देखते तो लाइव बर्तमाने देखते खेला चले बर्तमाने ये चैनल बर्तमाने ये चैनल हमक हमारे देखते पारबा अपने लाइव चले जल्दी हमक अपने हमारे देखते पारबा ये चैनल बर्तमाने लाइव चले जल्दी अपने हमक और ये चैनलटा बेশি বেশি করে সাবস্ক্রাইব করুকা আর শেয়ার করুকা বেশি করে যাতে আরো মানুষ এই খেলার লাইভটা দেখতে পারেন আর বেশি বেশি করে শেয়ার করুকা আর কমেন্ট করো আর লাইক করো আর এই চ্যানেলটা আপনার যদি নয়া হয় ওই তাহলে সাবস্ক্রাইব করে রাখো আর ফোন হইলে এই চ্যানেলের মানে আছে না এই নোটিফিকেশনটা অন করে রাখো তারপর তো ভালো ভিডিও পাইবা। আল্লাহ হাফিজ।